जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर पुरी रे रथरे तीन ठाकुर सुनावेश होता बेले बारिपदार श्रीगुंडीचा मंदिर में बाहुड़ा पहंडी विजे पूर्वर मौसीमा बा राधामोहन मंदिर आड़प मंडप में द्वारिकाधीश सुनावेश दर्शन देवार परंपरा रही किंतु बारिपदार पहंडी पर तीन रथर रथारूढ़ तीन ठाकुर रूपावेश कराई। श्रीगुंडीचा यात्रार श्री बलभद्र रथ प्रथमे टणा जाउथुवा बेले बाहुड़ारे यात्रारे श्री जगन्नाथ रथ प्रथमे टणा जाए। पुरी रे गोटे दिन में बाहुड़ा पहंडी बाहुड़ा रथटणा अनुष्ठित होता बेले बारिपदारे बाहुड़ा रथटणा कार्यक्रम 3 दिन धरी होता है। प्रथम दिन बाहुड़ा पहंडी, द्वितीय दिन तृतीय दिन बाहुड़ा रथटणा होता है। परवर्ती खबर गोटे दिन में राजपथ पार्श्वर 2टी स्थान में चोरी होगा घटना उदला और खुंटा पुलिस चिंतार कारण पलटि जाइए। शुक्रवार अपराह्न प्रथमे उदला थाना खुंटा ब्लॉक वृंदावन चंद्रपुर बा जारानटा राजपथ पार्श्वर नृसिंह नारायण नंदों घर समस्त पुराणा और नुआ सुना गहना अलंकार लुट होगा पर 15 किलोमीटर व्यवधान में खुंटा थाना बासपिठा ग्रामर से शुक्रवार संध्या समय दुर्वृत्त मैंने ताला पड़ा एक घर अलंकार और नगद टंका लुटि नहीं। बासपिठा वंशधर साहूंकर परिवार घर पाखरे बाहुड़ा यात्रा देखा जाते वंशाधर और तांको पुओ राजेश बासपिठा बजार रे दुकान रे थिले। वंशाधर पत्नी संध्या समय घरे ताला पकाई बाहुड़ा यात्रा देखा जाते बुलाबुली सारी 2 घंटा पर घर को फेरी। घरर सम्मुख लुहा ग्रिल कटा जाइथिबा बेले भितरे घर ताला एवं आलमीरा ताला भांगी सुना और नगद 12,000 टंका दुर्वृत्त मैंने लुटि नहीं महिला जाना पाई। घटना संपर्क में तांको पुओ राजेश पुलिस निकट में लिखित अभियोग कर 15 दिन पूर्व वंशाधरंकर घर निकट में दैनिक अवसरप्राप्त शिक्षकों घर दिन बेला समान ढंग से लुट होता बेले से घर निकट में गत वर्ष रथयात्रा समय अन्य जन घर चोरी होता। चलित थर बासपिठा रथयात्रा दिन मंदिर निकट 2 गोटी बाइक चोरी होता जाना पाई। घर काम रथयात्रा देखा किंबा बाहाघर में जोग देवाक जाइथिबा परिवारवर्गों घरे सेमानंकर अनुपस्थित परिस्थिति लुट चोरी आदि घटना बढ़ी चली बेले बासपिठा एवं दुर्वृत्तों सहज निशान रही स्पष्ट होईछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला सोलियापदा थाना अधीन चिनापसी ग्राम जैनिक व्यक्ति निखोज होगा घटना 33 दिन पर गाँ पाख जंगल मृतकों हाड़ कंकाल पुलिस जबत करथिबा बेले पाखरे पड़ता पिंधा लुगारू परिवार वर्ग चिन्हट करछन्ति। मृतक जनक होउछन्ति चिनापसी ग्रामर ईश्वर चंद्र सोरेन बयस 58 वर्ष। सूचना मुताबक ईश्वर चंद्र सोरेन गत मास हठात घर निखोज हो जाते परिवार वर्ग निजर बंधु संपर्कों समेत विभिन्न स्थान में खोजाखोजी करते सुधा कौन खोज खबर न पाइबारु शेष निराश हो गत जून मास 21 तारिख पुओ सम्राय सोरेन सुलियापदा थाना लिखित अभियोग करते। एने सुलियापदा पुलिस मैन मिसिंग मामला रुजु कर तदंत चलाई। शुक्रवार किछि लोक चिनापसी गाँ पाख जंगल को छतु संग्रह करने को जाइथिबा बेले मनीषर पोशाक एवं हाड़ कंकाल पड़ा देखा पाई। एने सुलियापदा पुलिस को खबर दी जाइथिला। पुलिस घटनास्थल में पहुंची सरजमीन तदंत करथिले। पारिपार्श्विक स्थिति यह आत्महत्या जनित घटना बोली अनुमान करा जाउथुवा बेले गछरे एक रसी झुलुथिबार देखा पाई। परिवार लोके मनीषर हाड़ एवं कंकाल पाखरे पड़ा पिंधा लुगारू ताहा ईश्वर चंद्रंकर बोली चिन्हट होइथिला। एने सुलियापदा पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु करी शव व्यवच्छेद कराई अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर विषय ब्लॉक समन्वित शिशु विकास अधिकारी एवं तहसीलदार मिलित प्रयास जड़े निखोज दिव्यांग बालक को उद्धार कराई। उद्धारित बालक जनक हेले विषय ब्लॉक खड़मबेड़ा पंचायतर दुआरश्रेणी ग्रामर त्रिभुवन हांसदा। सूचनायोग्य जे राति प्राय 9:30 वर्षा रात्रि समय त्रिभुवन अदाबस्तर भिजी भिजी खाली पादरे विषय माझी साई स्ट्रक्चर रास्तार एकाकी चली आसुले। स्थानीय बासिंदा एने प्रथम विषय ब्लॉक वीडियो एवं श्रीमती बिटू टुडू को जनाइथिले परे सीडीपीओ श्रीमती टुडू विषय तहसीलदार सत्यवान नायक को खबर देवा उभय घटनास्थल को पहुंची नाबालक को उद्धार कर रायरंगपुर वन स्टॉप सेंटर को
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକାରୀ ସୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରାତ୍ରି ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏ ଖବର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବାଳକକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକ୍ରମେ ବାରିପଦା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଫଟୋ ପାଇ ଉକ୍ତ ନିଖୋଜ ନାବାଳକର ପରିବାର ଲୋକ ନାବାଳକ ଠିକଣା ପାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ ନିଖୋଜ ନାବାଳକର ମାଆ ତାରଣା ହାଁସଦା ବିଷୟୀ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି CDPO ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁଡୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଡୁମୁରି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ବିଷଧର ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡୁମୁରି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ଧଳଙ୍କ ଝିଅ କଇଁ ଧଳ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଲୋକମାନେ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କଇଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷଧର ସର୍ପଦଂଶନରେ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଥାନା ASI ମାସା ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକର କୁଳିଅଣା ବଜାରସ୍ଥିତ ମାନସ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରେ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30ରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ମାଲିକ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିବା 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗକୁ ଲୁଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କୁଳିଅଣା ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ CCTV ଫୁଟେଜ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ଶ୍ମଶାନ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶନିବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବାରୁ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାରସପୋଷି ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ 25 ବର୍ଷ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତ ହୋଇ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଶନିବାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶ୍ମଶାନ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସରକାରୀ କଟକଣା ଥିବାରୁ ଶବଦାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହକୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଛୁଟି ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକଳ୍ପ ଶ୍ମଶାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ହଟିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ 23 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 19,957 ନମ୍ବର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 10ଟି ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମୋଟ 152ଟି ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାରିପଦା ରଙ୍ଗାମାଟିସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ନୂତନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ 4 ଜଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ବିଭାଗ ସକାଶେ ମୋଟ 20ଟି ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଜଣେ ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।